भारत हाकतनि संविधान बाचाव अभियान रगै क्राक सालो दक्षिण एबा साउथ हांकर सदर बिलोनियाव फाइसक पाइका प्रदेश कांग्रेसनि कासको आशिष कुमार साहा क्राक सालो सारिक जराव कांग्रेस भवन फायै प्रदेश कांग्रेसनि कासको बदलनि जुदा जुदा आदं रगनि मानजाक मुंबाय कासा हिम्बतक रेली खलायलायखा हिम्बतक रेलीनि यागुलो वान नं टिलाव फायै काइसा कगलाम पान्दा बाहायनो संतजाखा कक्तमा थुमनि बसकांगो फायै प्रदेश कांग्रेसनि कासको आशिष कुमार साहा साका केन्द्रनि बीजेपी हापां हाकतर संविधान तुइसुमुशिलका वाकफ बिल तुबुबै लुकुरगनि बिसिंगो ओरैपुरै फुनांका लुकुरगनो सामं रिनानि मरक मुंका सुनानि बुकसा सुक्थाय सुपुंनानि हनै बीजेपी हापां कक रिमानि याबा अ कक रगनो रिवै थङै तंखा लुकुरगनो आबुनि बागै सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नि बखाक्तै हास्ते हाकतर गनांगै मेतालो जुदा जुदा चबा खलायनानि बागै तांबुतां याचागै नाहारका अ चबा रगनो मोगथां खलायनानि नाहार मुक्तैनाय हास्तिनि जुदा जुदा हांकर तै ब्लक रग कांग्रेस बदलनि बखाक्तै चबा खलायनानि बागै वानसुका हनै साकाब अ सालो प्रदेश कांग्रेसनि बखाक्तै संसजाक संविधान बाचाव अभियान तांबुतां ग फाइ मानजाक मानि नुकजाखा कचाम मंत्री मनिन्द्र रियां प्रवीण कांग्रेसनि आदं राजेन्द्र महाजन चेलाफ्रुमक हांकर कांग्रेसनि कासको मृदुल पाठारी हांकर जुब कांग्रेसनि कासको अजिताप मजुमदार बिलोनिया ब्लक कांग्रेसनि कासको देबाशिष मजुमदार नखबै हांकर ब्लक कांग्रेस ते जुब कांग्रेस सेवा दल महिला कांग्रेस किसान कांग्रेस रक नि आदं रक मानजाक लायखा যুবক থেকে যুবতী সহ কংগ্রেস দলের যারা সিনিয়র নেতৃবৃন্দরা তারা সকলে একযোগে ঐক্যবদ্ধভাবে এই লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। আজকের এই বিলোনিয়া জেলার এই সংবিধান বাঁচাও যে কর্মসূচি এই কর্মসূচিতে এখানে উপস্থিত আছেন প্রাক্তন মন্ত্রী কংগ্রেস দলের বরিষ্ঠ আদিবাসী নেতা মনিন্দ্র রিয়াং মহোদয়, আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের কংগ্রেস দলের বরিষ্ঠ নেতা রাজেন্দ্র মহাজন মহাশয়, চেলাফ্রু মগ মহোদয়, আমাদের জেলা সভাপতি মৃদুল পাটারি, আমাদের যুব কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির ত্রিপুরা রাজ্যের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট রাহুল সমাদ্দার, বিভিন্ন ব্লকের ব্লক সভাপতিগণ, বিশেষ করে এই দক্ষিণ জেলার নেতৃবৃন্দরা, এটা আমাদের জেলা নেতৃবৃন্দ, জেলার মহিলা নেতৃবৃন্দ, কংগ্রেসের যুব কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দরা, সেবা দল থেকে শুরু করে সকলে মিলে এই আন্দোলনটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়াস নিয়েছে। আগামী 11 জনগণের কাছে এই বার্তা দিতে চাই যে সংবিধান বাঁচানোর সৈনিক রূপে রক্ষক রূপে আমরা আপনাদের পাশে আছি। গণতন্ত্র বাঁচাতে হবে, সংবিধানকে রক্ষা করতে হবে, সংরক্ষণের জন্য যে লড়াই জাতীয় কংগ্রেস সারা দেশব্যাপী করছে সেই লড়াইয়ের সকল অংশের মানুষকে সামিল করার জন্য আমরা আহ্বান রাখছি। অভিযান শুরু হবে এখান থেকে গিয়ে আমরা একটা নির্দিষ্ট জায়গাতে আমরা পথসভায় মিলিত হব।